Disappointed? Sportive Girl? Sige. Huwag dali. Ay, sige. Katawa. Katawa na nga. Katawa. Sure, ay, gatsak pa din mo? Okay. Hindi ko pala lang yan. Hindi na makalan. Sure, ay, gatsak pa din. Okay. Okay, next. Disappointed. Sure, ay, gatsak pa din mo? Ikaw. Sure, ay, gatchat pa day mo? Oh. Dayon, sunod. Ano sunod? Sarcastic. Ang sama sarcastic na sukuan. Sure, uy, gatchat pa day mo? Ano? Talagang sarcastic. Sure, uy, gatchat pa day mo? Angry. Sure, gatchat pa day mo? Hindi ko kumalun sa ko na eh. Sana. Ay, ba di ko kumalun sa unang angry? Sige, go. Hindi ko kabalo. Kaya mo yan. Sige. Sige na. Sure, ay, gatchat pa. Oh, si Dada. Katawa ba? Ano yung tama? Sure, ay, gatchat pa day mo? Next. Ouch. Yung may ouch. Sure, uy, gatchat pa day mo? Sure, ay, gatchat pa day mo? Wala ko pinag-uugutan.